audio body ho pai pai na to hongolwa ko uni hone dei kida je abo to ponia kana tapu keke kana ado tapu keke kana jokhon pahar ba mane hor sodor ba indo eta komok kana যদি উঠে উঠে হতে না বি যদি লিয়া বি তাহলে গিদ্রে যে কাম স্পেলিং অ ই উ ই আ দিলে তাহলে যে হইয়া গিদ্রে গিদ্রে না মানে কারণ না পুরো সাউন্ড বান পাঠা তাহলে গিদ্রে হতে না তাহলে হইলা গিদ্রে তো হওয়ার পার্থক্য পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর dia untuk mandi hat patah porok petaraya dia untuk burung kita di sijol kita ciki just at the age of 20 years dan orang kan bukan kami coba 1925 সালে yang lagi orang এবার তোমার ফুল স্লিপ জাম কাটে atau awal kita jangan untuk lihat atau apa tuh 1925 teman sampai dah ini 100 বছরের লেভেলে dekat tabona hidupan 2025 kan 100 বছরের পুরো तो आपको पश्चिम बांग्ला से देखिए कि लोगों आप प्रकार होता है 1979 रे गुरु गोमती जो 1967 रे हेज ना उन्हीं तो उड़ीसा और बिहार में तो सिलेट को तैयार किया और उन समय आप सिलेट पेपर भारत देश को संगठन के बनता है तो गुरु गोमती को तैयार करता है मैंने उड़ीसा में संता और बिहार में संता गुरु गोमतिया हरदाहार बांगो बुद्धरे ना बांगो तालाम में जाना आदो मुझे रे हरमो बुद्धे बाड़ी के दायखान आदो आपो पश्चिम बांग्ला रे चिकित्सा लगिते है केना उनी नय जे आपो चिकित्सा शिक्षण केदा साथे चिकी छापा लगिते काट में छापा मिसिने दिया ना ओना दिते हो 24 परगना गोसवारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हटावा আর লোক গণনা কাজ করে থাকে কারণ আজ हम কাজ করে বলতে থাকে মেনখান মেটটা জিনিস রহে আছে যাহা লেখা তোমার তো ইয়াতি হইব আদো যখন না দেয়া কিনা আদো ছাপা লাগিতে কি ওনা তো লেদ মেশিন থাকে না তাতে কম্পিউটার তো বানানো হয় না ওনা তো লেদ মানে ওনা মেটাল দেয়া আদো ওনা তো স্বদেশী ফাউন্ডারি যাহা কোম্পানি হিসেবে দেয়া করতে লাগে ওনা 40 দশক ধরে तो ओना किछु नहीं बात होते यार ओना तो नियम में ना जे ओना तो हर को चर्चा है से बांग ओना चिट्ठी को अपलोड करना से बांग आदमी आमदा ओना चिट्ठी को एड्रेस दिया अपर को ऑन डाउन हुआ 3 और को लगाओ दिया नोआ को वाते এবং আদো নয়া আগে সদর করা আদো তো চিঠি জানো না আর কলকাতার ওই পুলিশে চাকরিয়া ঘর উনিকো বড়বাদি থাকে 1967 সালে बॉडीगाम लाइन में आदिवासी सोशियो एजुकेशनल कल्चरल एसोसिएशन ना 16 जनाते जहां बॉडी दिया लेना 7 जन पुलिस से कामियां मौत होता है उन दोनों के अब विश्व पाको चाकरी है सरकारी चाकरी रे बाकी करे करते हैं तो उन समय जहां होता है ना उनको अभी लोन मिलता है या सुविधा एवं सांगठनिक भावना को एहब किया आदो जहां कामी के नावा कामी को एहब पा ओना तो किंतु हर तो बाय आता दाराम के हम तो दिल्ली का हिजू होता है ठीक उनका के चिकी যখন করে इंट्रोड्यूस না চেষ্টা কিনা বড় বাধা প্রথম বাংলা লিপি শব্দের বাধা করে তারপরে রোমান লিপি শব্দের বাধা করে আদো অনেক को ले लेते हैं गुरु उनके उनका भी नाम लेता है तो मानव को একটা চুন দাঁড়িয়ে বাস নোয়া খান के কামিনে লাগায় যাওয়া মিশনারি को लेता मानव को লাগায় কিনা যিশু এগেইনস্ট কোন একটা রিলিজিয়াস मिट्टांग का पापा लिखा उन्हें तीन सौ जनताओं पे क्रिश्चियन खाएंगे उनको आंसू को विरोध किया मैक्सिमम सतो तो मान जहाँ गाहिर को जो उनको बात विरोध किया मैं खान नुआना जहाँ को ले जा पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो बात नहीं था धुनीतात्मिक दृष्टिकोण के दाग और की भागी आना तरह ले जाओ बात तो उनको क्या तो बात नहीं था ना धोनी में तो बात पाई उनका कहते को बात है मेलखान उन्होंने पश्चिम बंगाल को कुछ लोगों का नेता बना 1957 साल में कुंडुलेन मेस तैयार किया हुआ यहाँ 41 कुंडुलेन भवानीपुर
যতক্ষণ মারি মেস তো কলকাতা রেদো বেনিনন্দন স্ট্রিট ওনা 1955 সাল ᱨᱮ 55 ᱵᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ 52 ᱚᱱᱠᱟᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱫᱩ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ 1957 ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱚᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱫᱤᱠᱩ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱱᱫᱩ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱮᱰᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱮᱢᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱮᱱᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ आंदोलन तो नावा एहब अब गुरुगोमके जब चिकित्सा लगे पाकापाकि बेंगल में एहब किया उन जोखे उन दो शंभु मांडी तहकना अबोई आदिवासी भलाई मंत्री ता नुकु को चेष्टा किया और सेंद्रे उन समय यहाँ नेता को तहकन तबना अब फाउंडर प्रेसिडेंट तो तहकना तो बैद्यनाथ सरेन 1967 साल में हम सेंद्रे तैयार हुआ फाउंडर जनरल सेक्रेटरी किशोर बास्ती तारपरे आदि धाव गे चेंज ना ओना कमिटी दो मेनखान उनको ताहेन समय रेगे 1975 साल रे प्रथम आकाशवाणी रे सेंद्रे अधिकारी एई करता है उन दो कितना के संगठन जतो हर के सेंद्रे आयुक्त को हित करता है कारण आदिवासी सावता से लाक्का सेंद्रे इदु के रजिस्ट्री कना सावता सेंद्रे लाक्का लाक्चा तो अधिकार अब नाम दरकार ओनाते सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओनारे प्रथम सानताड़ी लाक्चार आखड़ा संवादना कामी हरा को हताव केदा एवं ओनादो 1975 साल रेना 15 আগস্ট प्रथम आकाशवाणी कलकाता केंद्र खन सानताड़ी लाक्चार आखड़ा उछेल एहब केदा इने परे के आदो अलचिकी स्वीकृति नाम किया 1979 साल में 2 जून गवर्नमेंट का कैबिनेट रे सिद्धांत होइना एवं 5 जुलाई 1979 साल में ओना पब्लिक नोटिफिकेशन होइना गवर्नमेंट लेवल रे तारपरे इने 1979 साल में 17 नवंबर पुरुलिया ना केतबना राहिरे गुरुगोमके को साराव किया उनकोदिन मुख्यमंत्री देखाने जुटी बसी ओनाके भारत देशना इतिहास रे प्रथम कोनो सान्तार बुद्धिजीवी कोनो राष्ट्रीय सम्मान दय नामला तो गुरुगोमके कालाय निरो आदो अनेके चिठी सिजनिय लेखाते अनेक साधाव किया नोनोके इनि लेया अब सान्तारी पासी चित्र दिना ओना तो पहिलो पावले लेखाते इनि लेखाय आदो उन समय टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल को तैयार को एहब केदा उनसे आपको उपेंद्र किस्कू और शंभु मांडी नुकिला उरुमुते गवर्नमेंट को बुझो चल लिया सेंद्रे व्यवहार को ले लिया आदो टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल को हमको तैयार किया और चिकिते दूसरे बास्ती सिरन मुर्मू और गुरुगोमके नुकु पेहराते कमिटी और साथे सरकार प्रथम उपेंद्र किस्कू ताहे करा ओने टीचर्स ट्रेनिंग मैनुअल जहाँ को जुटा बांग्ला माध्यम ते अलचिकी सेवा हेतुना वेस्ट बेंगल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वाले कराता है और स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओनवा को आते नवा को एहब ना मेनखान गुरुगोमके बंगा तलाय ना 1 फरवरी 1982 खानगे छोटो कामी एकदम थाक कामायना हरबी को दिशा हरायना किचे करता आदो हुआ केदा झारखंड उन झारखंड दबाव बिहार में उड़ीसा संतान दो एनहम किंतु नवा निरुजर बांग बुझो वाला तबना नवा कथम ले जरा आदिवासी का दुख को बुझोवा जे आदे तो फिर रड भिने लिया किंतु वास्तव तो ओना के लेखे तो उनको बांग को परावला उनको एखनो बांग को बड़ा करे ना और की कोन बताओ से बांग्ला तो सरकारी भाबे तो बाको बताओ दो करे आदो पश्चिम बांग्ला तो सरकारी भाबे बाको बताओ दो करे गवर्नमेंट ओना ना दाड़ी करते के सारा भारत वर्ष যেটা গোটা ধাত্রী নিয়ে এই অলিখিত সান্তাল স্ক্রিপ্ট লেখেন তাইগে লেখায় না আদো নোয়া ইউনিকোড হতো লাগিতে প্রথম 2000 সালে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর্ম অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট হইলে ইউনিকোড তো চেক করা ওরা তো ধাত্রীটা দিনে কালি চিকি মেনা না ছোট চিকি তালিকা কমেন্ট দিরা ওরা তো ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় না লিঙ্গুইস্টিক ডিপার্টমেন্ট রেকো মেনটেন तो अब
অ্যাপ্লিকেশন সান্তাল পাহাড়া করে আমাদের 2007 টানা 8 বছর মানে 7 বছর পুরো উইলার বেঁধে বা আগে তো 2 গোটা স্টেজ মিলাতে হয় 2 से 7 तो उन जो है उन धाव ना इंटरनेट से चिट्ठी को यूज करना लास्ट अब मई 2008 यूनिकोड ना एनकोडिंग हुई ना आदो जादवपुर विश्वविद्यालय खन TQIE जहाँ पर टेक्निकल इम्प्रूवमेंट क्वालिटी प्रोजेक्ट उन्होंने खन कुछ टाका को एम लेना कुछ कंप्यूटर को एम लेना नवा ऑलचिकी जाते आरो बेसि डेवलप होगा तখন नो अब प्राथमिक कमी करा हुई ना जे 2008 में एनकोड ना मेनखान सानताली पार्सी एच स्कूल ना कमी उन बाकी के ना आदो ओनाते 79 ऑलचिकी तायन अब যখন সমস্যা থাকে না তখন যে কেতাব লেভেল থেকে পড়া গানো আছে বা মনোভাবটা কি থাকে না কারণ प्राइमरी से पढ़ा तो गवर्नमेंट का रूल देना है आर्टिकल 355 लेकर 350A लेकर आर्टिकल 350A रे परिष्कार रॉक देना प्राइमरी एजुकेशन तो कंपलसरी सबको जामा अदो कोना था कि और की तो पढ़ा जाते हुए मा से स्टार्ट में गवर्नमेंट बाय पढ़ा है जिला बाय पढ़ा है ये प्राइमरी पढ़ा मतलब सेकेंडरी के पढ़ा उन्होंने का समस्या है ona hamete semlet bahata kon education policy ke tan adole ona এবং ওনা দায়িত্ব তো ইনকে পড়া দিন না ওনা 1995 সাল রে সান্তালি কমিশন মেম্বার কাটতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ওনার তো ইনকো চেয়ারম্যান এবং 97 সালে ওনা এডুকেশন পলিসি হাইতে আমরা ইন্টারনেট করে মাত্র জানলা রেখা এই ড্রাফট এডুকেশন পলিসি ফর ইন্ট্রোডাকশন অফ এডুকেশন ইন সান্তালি in ऑलचिकी स्क्रिप्ट in West Bengal আদো হকনোয়া যখন উচ্ছেন হই না ওনার প্রথম দাবি হই কেন সান্তালি এক স্কুল হওয়া দরকার ওনা মানে তো কিনে তো করে বাদ দাবি করে যেটা দরকার কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নোয়ালে পয়েন্ট আউট করে যে হায়ার এডুকেশন রে যদি সান্তালি ভবন চালু হতে দাঁড়িয়েগা তাহলে নোয়া গ্রহ কিন্তু স্কুল বানিয়ে হবে কারণ গভর্নমেন্ট স্কুল প্রাইমারি পড়াও তো আর কি हुआ তাহলে প্রাইমারি তো সরকার রাজ্য সরকারের খরচা চেতান সে তো আমার খরচা টাকা দরকারই আমার কোটি কোটি টাকা ব্যবহার নরে আলে দিছিলা যে এডুকেশন ইজ আন্ডার কনকারেন্ট লিস্ট অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতের সংবিধান দেখাতে শিক্ষা তো যৌথ তালিকা রেখে না যৌথ তালিকা খাতিরতে ম্যাচিং গ্রেড করে না কিছু রাজ্য সরকারের আমার ম্যাক্সিমাম কেন্দ্র সরকারের আমার টিচার को বেতন করে এখন তাদের স্কুল বিল্ডিং করতে আসলে যাহা কোটি কোটি টাকা হইয়া প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্টটা এডুকেশন যাহা বাজেট অনেক কিন্তু নোয়াকো থাকি যায় ওনাতে সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট প্রথমত থাকে সান্তালি স্ক্রিপ্ট মুভমেন্ট দ্যাট ওয়াজ মুভমেন্ট ফর রিকগনিশন অফ পলিটিক্স মেনখান 79 পরবর্তী দল ওনাদের সান্তালি ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ট্রান্সফার করা রাখা না তো ঝাড়খণ্ড কৃষ্ণ হল বাকু লিডারে আছে বাকু পড়া হবে জেলা পড়াতে মুভমেন্ট তো রাখা আদো ওলা লেখাতে নয়া এডুকেশন পলিসি যখন এম হই না গভর্নমেন্ট আকিরে ওনাদের 2007 এপ্রিল জানুয়ারি আদো 2007 না ডিসেম্বর 4 উনত্তরের মুখ্যমন্ত্রী তাহে গেলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আদো পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল को হওয়া হয় যে যেটা একটা আন্দোলন এটা উন সময় তাই রাস্তা পক্ষে আন্দোলন তাহে গেলে 8 জানুয়ারি 2001 আদো উনত্তরের আদিবাসী হলে অঞ্চল ব্রিটিশ को মেঘালয় সেন্ট্রাল की হওয়া যেটা আন্দোলন আদো মুখ্যমন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিং রে দোতলাতে মিটিং লে দুপুরা डेट वाज 26 डिसेंबर 2000 আদো অনেকে ওনারা গালমারা না যে সান্তালি অলচিকিতে বই को ছাপা মা কার 19 রা বই বাংলা চিকিতে ছাপা কান তাহে ওনারে বিরোধিতা লেতা আর তাহলে অলচিকিতে ওনা ছাপা না বিশেষ হয়ে পড়ে আর ওনারা যে লেচিকে গেল যে এডুকেশন
দরকার ওনা খাতির থেকে বিধানসভা একটা বিল পাস করার একটা কথা আগে তৈরি এবং ওরা তো 1 আগস্ট 2000 সালে কিন্তু পাস तो एकदम हम संतान लैंग्वेज में नोट पे घिमे बातें बात करते हैं अब आज के लिए इतिहासकार हो खाना तो नहीं दिया कि गुरुओं के जहाँ से कमी मुझे गुरुओं का करता है तो चला ना भाग्य कोना गुरु का कोना इन्हें पूरे जहाँ तक कमी सारे तय करना ना तो लैंग्वेज एक शिड्यूल ना कमी अब 2000 साल में कोई लाभ जो उसको विधानसभा में बिल को पास कर दिया তারপরে 2003 সাল 22 ডিসেম্বর 69 প্রধানমন্ত্রী সারা খাই পশ্চিমবাংলা পলিসির খন গালমারা তালা হয়ে কানা এবং দুনিয়া पे আপনি কোনো মাফ করে অনেক জায়গা গালমারা হবে তাহে কানা এই নিজে প্রধানমন্ত্রী সাহেব রিপোর্টে অনেক তাহে কান তাহে আজ হয়তো ছবি তো হবে নিয়ে লাগা ইন্টারনেটে তাদের ছবি আটকে কানা যে দিন কোন 20 বছর মারা উনকরি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সামান্যা প্রাণ যখন গালমারা হয়ে কানা उन समय नवा कथा नहीं हुई ना जे भारत दिसों का संविधान में इन निजी विदाय करता है बेटा को आदिवासी या मदर टंग बात करते करना जिला नवा तो हो ना आदिवासी से गालमारा हो ना 14 मिनट से गालमारा करता है तो नहीं लोग क्या गालमारा पड़े सिद्धांत हुई ना संतानी एक सिद्धूला कारण হচ্ছে ইনি লোক তো তাহলে লোকসভা का শেষ অধিবেশন এবং গুরু ভাষা এই শিডিউল থেকে শুরু থাকবে তারপরে আরো অধিবেশন বন্ধ হয় অন্য মুখ্য টাইমে সান্তালি করে সভা হয়েছিল আর সান্তালি সাথে নেপালি নেপালি নবানন্দরা মৈথিলি আর ডুবরিও অনেক সভা হয়েছিল কারণ বড়ো সান্তালি মৈথিলি আর ডুবরি পনিয়া ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে অনেক বলা হয়েছিল আর নয় যেটা ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়া হয়ে তায়ম যে সান্তালি আরো বই বইতে আবো মানে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে হওয়া ধাপে ধাপে ইতিহাস আবো বাড়াই হতে হবে বিশেষ করে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কানা তেহিন স্টুডেন্ট গাপারের না খাই কর্ণধার হইবা তা নুকু ডিটেলস নোয়া আবো বাড়াই দরকার di orang itu tehi noa gurung ke jalan ma mana oktor noa dia pe kana apo nagam se koyo guru karon jahan pun nagam ba baraya ini to aya agam to bang mas kan nagam kita tengu kata ke am naha to tengu pe kariya kana tobe na ama achitom tiyara এবং ওনা kita punya na kuwa santar batte eta adivasi to pray komalok jaba unku parsi ko anak takwa লাকচার को আলাদা তাকওয়া ধর্ম को আলাদা তাকওয়া মেনশন আমাদের যে বন্ধ হবে নয় তিন যেমন এরা আতাং দালান এটা মাতুন্দা তে রুকে তাবো না ফোনকে আমরা লাকচার না এটা উপরম पे साथ रखा देखो को हारा को सही नो हमरा के ताकवा संतान मेनखान पूरा मुंडे लड़का मत आता आबो हो যদি তামাতুন্দা দাপাত দিলি কাতে এবার অর্কেস্ট্রা সে বন্ধে দিয়া ডিজে সে বন্ধে দিয়া নাপাইলো আবো কিন্তু we have also you have to pay the same cost কারণ সাংস্কৃতিক পরিচয় ধ্বংস আর আমি আমার সাংস্কৃতিক না বাদ্যযন্ত্র যদি বাতি না দেহিনি তামাক তুন্দা রেগড়া বাত না হেকুয়া আমি দেখতে প্রামা দাঁড়ান যে উপরে সব রাখতে তোমার দেহি পাশিলি আকwa তো হর দিন হল যা আচ্ছা তিন হল দিয়া সে যে তেমন সেলিং দিয়া এরা যেন যেমন সেলিং তো that means immediate after forgetting your mother tongue, you will be speechless. এটা বোবা হওয়ার লেখা আজকে যেমন বোবা তা তোমার ঠিক নোংরা জিনিস থেকে ভারত সঙ্গে যোগ করেন 750 আদিবাসী মিনাকুয়া recognized tribes, those who are already been recognized as the civil tribe of respective states, most of them have lost their language, literature and religion. আর যারা religion আছে కదా they have lost their culture too. কারণ আমি যদি বাম বাহার কখন আরো ধরি হয়ে পান আমি বাহার যদি তুমি দোনা আমি যদি বাম কারাম থেকে তুমি দোনা আমি যদি বাম মরে না মরে থেকে তুমি দোনা আর আমি যদি সান্তারা আজকালি মানাও করতে বিহেভ কোনো বাম করা দম হবে আমি যদি বাহা আমার মরে ওরা উচিত খাতে ওই যে পরব এনে কান্দা বলে কিন্তু ওনাকে হতে আমার
তাহলে আমার ধরম আমার লাজ্জার সাথ জপড়া মেনা আর ওনার সাথে জপড়া মেনা আপনারা পার্সি গুরু গমকে তো ওনার কাছে বাংলা লিখে দেবেন যারা নেতা অল মেনা তামা রড মেনা তামা ধরম মেনা তামা আম মেনা অলে মাত বেড়ে রডে মাত বেড়ে ধরনে মাত বেড়ে আমও মাত নোয়া কথা এই 1993 সালে সাঁতরাগাছিতে গুরুগম্ভীর ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের জীবনী নিয়ে অল মেলা আর তো দেখুক কবে নেতা আমরা তো দেখুক চিকিতে কিছু একটা গুরুগম্ভী দপাই করে তাহলে বাংলাতে গুরুগম্ভী আমরা কুড়ি মাসের জীবনী অল থাকলে বিপ্লের থেকে আড়ালে থাকে অনেক গুরুগম্ভীয়া ওনার বাণী খাটো মাছের তাদের বাংলাতেই ট্রান্সলেট করা দেখুক কিছু ಅದು ಅವರ ಅವನ যে আছে তোমার বর্ণমালা আছে তোমার ভাষা আছে তোমার ধর্ম জীবনেরই আশা হারিয়ে গেলে ভাষা তোমার হারিয়ে গেলে বর্ণ নিজেই তুমি হারিয়ে যাবে হারিয়ে গেলে ধর্ম তো দেখো হারা দেখো ওনে যাহা একটা জগতে থানা ওসিপ প্রেজেন্টে তাহে কানা আর ওনে ডিপিপিটি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন তাহে কানা গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার না উনি হবেন নাহলে জিজ্ঞেস করে দেওয়া উনি নিজের মানুষ সান্তাল যেটা যে কোনো মাতৃভাষা প্রিয় জাতি আছে মতো লাগতি কেন যে কোনো জাতিকে দরকার কিন্তু হ্যাঁ আপনি বাঙালি হতো যদি আপনার বাঙালি ঐতিহ্য বাঞ্চাও শোনায় বাংলা ভাষা বাঞ্চাও হবে ঠিক না হোক কাজে আদৌ 2002 দিল্লিতে না গান্ধী হিন্দুস্তানি সাহিত্য সভা রাজঘাট হয়ে बेटा आज हमारा सम्मेलन रहेगा वहाँ तो रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अनशिड्यूल्ड लैंग्वेजेस आगे तो इन दोनों कमिटी ऑन संताली लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेटिव दिखाते गवर्नमेंट को वेस्ट बंगाल पर छान देना तो हाने उन्हें एजुकेशन पॉलिसी के और साथ भी लेना जेरा एक दूसरा दौड़ता बिना तालिया उन सब गुरुओं के अपना कथा हो और ट्रांसलेट करने की बात है उन्हें आज तुम्हारा वर्णमाला आज तुम्हारा भाषा ये उन्हें क्या आपने आपने इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो और करते ये बात है you have your history your religion exists as you do if you lose your history you will be lost as your religion too अदो उन्हें के एक्सेप्टेड ना अदो घटना ही होगा ना गुरुओं के नोआ जहाँ पानी जहाँ तक तो लीज हो करा नोआ ना मैंने ताबू किंतु YouTube के लेवल पे करो আর নয়না মানে গুরুগুলো বাবুর লেভেল ধোয়া দাঁড়িয়ে তাহলে ঠিক তখন গুরুম দিকে খরচা থাকে ওখানে হাতে সন্তান বাঞ্চাবে কোথায় ওনা আলো ফিরে যায় সেই মতো আবার সন্তান জিনিস লেখাতে সেই হলে সন্তান কিছু লেখাতে আপনার সেটার গান পাবো না যত সন্তান থেকে কোন রড়ে না নহয় পাবেন বাগমন সাপ রাখতে হবে ওনাতে যদি তেই গুরুগমকে যারা মহা মানা অক্ত जहाँ में तक क्लियर वो हटावा जे अबुआ पार्सी लाचा धरम बंचा लगते पार्सी तो चर्चा ही करवा कारण पार्सी के ना दाड़े लिया को लैंग्वेज इज पावर बेटा मोबा हम तो जहाँ से हम दाड़ी 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 हो उन्हीं तो दमे रहे तो भाई मेंखा जहाँ काला करता हीरो जो मोचा ना से कहता है वो हम रह गया तो ना तो कुछ ना लैंग्वेज इज पावर तो पावरफुल वेपन्स ओना आपको नासे तो बाप उनको करना लैंग्वेज की बाप नासे तो करना है वो बेटा वीडियो अजूब करना होता ये भारत बात करते हो पृथ्वी ने अपना दिशाओं में संताली पासी चर्चा करना नॉर्डे रशिया अमेरिका कनाडा विभिन्न जगह रे नॉर्थ पढ़ाए जापान एवं अगर चर्चा है कुछ बहुत और चीज़ें संताली पढ़ाओ अनाय हुआ जिना बेटा नावा जी से लोग यहाँ पे अब उन्हें ये नहीं तब ना नहीं तो आप जो हम पे ऐसे काम तब ना गुरुगम के किया थे सुनते ही मतलब को प्रॉपर ना उनका दबाव है इन्हें पर हो सीनियर को हो भाई हम पे गुरुगम पे भी उजला है नहीं फलाने के साधन का गुरुमान जाना महा पारमेना 29 April तो अब हम विद्यार्थी को जाना महा गुरु महा ये जो तब ना ओना मुझे तलाते उनको देखो कामिलिदा सावताली देखो कामिलिदा ओना आबो बड़ा ही तो नहीं संताली पासी এই ছিল কাটতে বল ভারত না 22টি জাতীয়
भाषा मध्य सानताली ठाणे नाम जहाँ आदिवासी को आपको आयुवारान बालू साले को उनको को kami mau geret apa? Kalau mahal tu kalau ini sana kuat, tidak. Kalau gua dharma sampurna ko padaw, pasti sampurna ko padaw, samta sampurna ko padaw. Kalau dole ko chesta ida alala advasi kiya, কিন্তু lebih kata kita mungkin tu orang itu semua. Advasi na jahan criteria na pak polisi dari. Beta advasi tu unik हो रही है, जहाँ उन्हें पार्टी जुटे kita ya. जहाँ लापता जुटे कहते हैं, धर्म जुटे कहते हैं, मैंने उनको दोहराया उनको पास जहाँ कुमारी भाषा को लेकर इट इज नॉट एट ऑल इन लैंग्वेज इट इज ए डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ बेंगोली एंड हिंदी ब्रोकन फॉर्म बांग्ला हिंदी ना अपभ्रंश करना कुमारी कारण उनका सेपरेट को ग्रामर बनना संतान का सेपरेट को construction sentence construction system मालूम था वो आदोरा विकृत बांग्ला विकृत हिंदी लौटा देंगे कुमारी को नहीं था ताले लैंग्वेज सिस्टम को लोग कामा करना ये बात धर्म से ते आबोरन जो निजस्व मंगा पुण्य को माला लोग चाहे तेरा माने को को उनको रहने वाला को उनको हिंदू ने दे दी ताले धर्म से तो कामा करना और लाचा एनेक्शन निजस्व बात तो लोग मालूम itu apa yang we have prominent language, we have prominent musical instrument, we have separate religious activities. Joto ka ar bije bapta na lokuma alada kita mo. Bari amaji guru kate bapta aki bole bapta insila. To hono eta kita bano. Atu porijalona system abu atu maji nai ke gore job maji kita atu ko chala. Tahu ni no system ko mera tahu na. Noa ko ting bacaw. Ting ulo kasi ini dah sama na tahu lok sawa vote. Ting hot pujer tahu na buin bala ya. UCC में तो एक बिल को आदमी का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेदा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिस बिल विल deals with marriage, divorce, adoption, inheritance of properties, succession of properties, non one. তার মানে বিয়ে বাপলার নিয়ম কানুন হোক আকাঙ্ক্ষা করা হইত আমার সম্পত্তিটা অধিকার হোক আকাঙ্ক্ষা করা হইত আমার gidre jam dottok ke hatare ase bang chapata apna system ukul ka abu dahal sakamore system mal da hena biye bapare machi na ki boli ta ola ki bandi ona ko sarai ko jida NRC NPR CAA hona শব্দ ko mane hote kichu upe hona introduce kate ভারত শব্দ হিন্দু রাষ্ট্রকে আপনা পুরো মুকুলিদা এবার হিন্দু রাষ্ট্রকে যদি ঘোষণা দাঁড়িয়ে আয় তাহলে আমার নয় রিজার্ভেশন আমার থাকে না হিন্দি স্কুলে का हम वोट देते हो ना तारीख में हमला all of your constitutional rights will be snatched away तो ही स्टूडेंट को होता है पूछो जितना लोग स्टूडेंट को नहीं सिंगर हो करते लोग का कैप्टन हॉल को कथा बता जोमा কারণ সামান্য তিনবার বিপদ অর্কেস্ট্রা আছে ওকে ছাপন ছাপন এনে কাছে তো সালটা তো হোম স্কুল দিয়া যখন যখন তার গুণই দিয়া সুন্দর को কাকুরে হল को দরকার না जहाँ क्षेत्र इंटेलेक्चुअल मालूम हुआ उनको तो ध्वंस करा शांता समझ इंटेलेक्चुअल में ना हुआ उन्हें तो आप इंजीनियर में ना होना दिसी का मैसेज अब तो 1770 साल पहले जो है कि ना दिल्ली मुर्मू शांता को है ना उन्हें ना 70 बच्चों पर सिद्धू कालू की है कि ना शांता को है ना धरती को बनाए के बोला टाइम पे बाजीराम दास टुडू संग्राम दास मुर्मू पूर्वम के लेकर हॉल আর আমরা ছাপল ছাপল লিখতে অর্কেস্ট্রা টাইমে দিন বলা করতে আবার কোন কাজ দিলে বলা সালটা কোন ধ্বংস হচ্ছে নোয়া কি স্টুডেন্টরা কর্তব্য করে বাংলা কাজে স্টুডেন্ট কোন ঠিক তো হবে তাকওয়া ইউসিসি তে করে বলা হয় তাকওয়া হোয়াট ইজ ইউনিফর্ম সিভিল কোড হোয়াট ইজ ইউর কনস্টিটিউশনাল রাইটস হোয়াট ইজ সিটিএনসি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট হোয়াট ইজ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার নোয়া করে যে আমরা পড়ায়া हम लोग एड़े नहीं अरे एड़े नहीं हम तो अब जो तो एड़े नहीं नहीं सर्टिफिकेट लोगों का तो हम ना खाए इसके लिए ही करना होता किंतु यहाँ जे आया पर सीखा है लगता है 8 कदा धर्म में 8 कदा he will be delisted from the civil right list
ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড়ে বেশি জাতিকে ডিলিস্টে কাটুয়া আলুকার লিস্টে কাটা মনে রাখা চাকরি nyamura orang tinggal nggak mau kaki tahu na maximum orang orang itu dulu kata kau semua itu kata ada itu kemana mana ada apa tayang dalam buku merako untuk lagi kita kan aktif tu orang tinggal orang satu ini dah ini satu itu orang orang ini mana ya punya orang itu juga di guru kia saling kami muncul ini contribute dari I feel proud that I had opportunity to talk with Indian Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee, and made my mother tongue included in the 8th schedule of the Constitution. In the one day, in the guaranteed in the in China, how to do that? In Santari Pasi 8th schedule. Number of the because I utilized that opportunity. Education policy in China is all out. Not in the way to do that. It is the fact. It is a historical fact. Kalau tapi ya, itu kan kenapa? Jangan yang saya sorong lagi itu yang jadi joke kan. Pestimalah bukan sorong itu saya sorong itu pas joke kan. Saya sorong court le tiar kan. Ini Jharkhand le, Odisha le santal, ini Odisha tu ada tu juga. Dengan Jharkhand le santal tu saya sorong court itu kaya kan. Kalau ada 10 March, Maithon le, Poniamorota district le, sarna sorong santal kaya gente, उनको नेहवाना को बांधूं की आपको तो सारी सरल काट दिया যখনই মেটার কথা হয় আপনাদের সন্তান খান পে দিনে জানালেন খান আপনি নিন্দা করবেন করা আছে বান দেখে নিন্দা কি করা হবে তাহলে কোন সময় মাস সেরিতে সেরি আছে বান অকয় রাজারে হিপির নিন্দা দিল অকয় যখন দাদা হিপির নিন্দা দিল অকয় তো রহাই দা হিপির নিন্দা দিল বাবাকে রহাই দা হিপির নিন্দা দিল আয়োগে যখন হিপির নিন্দা দিল তাহলে আপনাদের নিম তা অনেক জমচাই কোয়া ওনার প্রমাণ অনঙ্কা ঠিক অনকাকে আপনাদের ছিটিয়ে কোয়া গরম ভাড়া গরম দিয়ে মনে মার কোয়া তা আপনি যদি ঝাড়খণ্ডের এমার করতে না দেখেন তাহলে যদি আপনি সারনা শব্দ মা মুন্ডারি করে কেন ওয়ার্ড সারনা ইজ ডিরাইভ ফ্রম মুন্ডারি ভোকাবুলারি ইট ইজ নট এ সান্তালি ওয়ার্ডস কিন্তু আবার সারি ধরন সান্তালি শব্দ পান আর আদি হল অঙ্কা এরা আবার ধরন সারি No, যেটা সারি সারি ধরন মানে পুরো নোমেনক্লেচার সারি ধরন নট সারি সুদ সারি মতো নয় যাহাই যদি গুরুপদতা কিন্তু মূল আগুলি দিল গুরুপদ সরে আগুলি পদক বাড়তে গুরু সরে নেবে তাহলে দুতুমান কি কি করতে দেয় যাহাই শুনে রাম তাই কিন্তু তাহা রাম নম্বরতে শুনে ಅದು ಹೋಗುವ ಕಾರಣಂತೆ ಅಡಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ್ಕ লাগিতে ওনাকে লিখতে উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ড করে সারনালির কারণ হলো আক্রান্ত করা উড়িষ্যার তো টোটাল আদিবাসীরা মাত্র 9.5% তারা সান্তাল বাকি 90.5% আর নন সান্তাল ওরা তো কারখানা হয়ে গেল খনিজ হয়ে গেল ঠিক ঝাড়খণ্ডে হোক টোটাল পার্সেন্টেজ তো হয়ে গেল অনলি 34% সান্তাল 66% দোকানা কো ওরা আমাদের দরকার অনঙ্কান প্রাইভেট কো ಅದು ಒಳಗೆ ಬಾಜಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಆಗಿ ಬೇಸಿ ಖೋಲಿ ಹೋಗಿಕನ ಕಾರ್ಖಾನಾ ಹೋಗಿಕನ ಅದು ಅಪ್ಪ ಜಾಗ ಹುಟ್ಟು ಲಗಾಕಿತ್ತು ಅದು ಕಾರ್ಖಾನೆ को तैयार ना कारखाना को देखो कॉलोनी को तैयार हुआ उन ಅದು অকয় শান্তা অকয় মুখে অকয় ওরা যত মিছেন তো সমান হবে না জায়গা তো খাওয়া হওয়া দিস টাইপ অফ সিস্টেম ইজ বিং ফলোড এবং নোয়া কারণে উদ্যোগ কেনা সমান হবে না ಅದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕುವ ಮಾಯ ಹೋಗಿ ಮೆಸಕ್ ಕಾನ್ ತಕ್ಕುವ ಟ್ರೈಬಲ್ ತಕ್ಕುವ ಮೇ ತಕ್ಕುವ those who have common ancestors Latin tribes kon he jagna tribal মানে ট্রাইবাস মানে যাহাদের আপনার তো বিমায়ন হল তবে তো আমরা ট্রাইবাল করে যাবো না মাথা তো মানে ঝাড়খণ্ড বিশ্বাসে তো ম্যাক্সিমাম को मिक्स করতে না ওরা আমুলে দার কাছে বাবা করে অনেক সাধনা को ধর্ম করতে কি হপন ভোটে যাওয়াই না তুমি ফায়দা লেতে তুমি আইলেন করতে তো ধর্ম সাধনা করে আমি আর সাধনা তো বাবা কি আপনি তো অসুবিধা নেই নয় রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি ধ্বংস করা means you are slowly but steadily losing your tribal status তোমার গাহি ভাবটা লেগে গেল they अब सारी हम संतान दो अब संतारा आरिचाली दो our religion never permit in
intercaste marriage. Tidak abu do bapla sumur, sumur sana masuk sumur. Tidak penyela, ini juga cetir berikan sebab cetir mana tu cek, ini bongat malam kita sebab mana tu. Mana kalau malam dia itu kau yang kau dia sebab. Puri tidak orang dia lah. Tapi orang mungkin kau sumur sana kau jawab ni. Kau jawab proses sudah apa? Ini kena ikut biar kita follower of saling soal. Atau orang tu orang nak orang sendiri dia tak diberikan apa-apa. Abu orang di bawah macam mereka, pasti orang macam mereka. Pasti di bawah macam orang macam mereka. Mana tu orang correlated. Ada orang tu itu tu ini kita bola kalau orang tu orang kan, guru ke jangan maha manau lagi te abuah jangan identity crisis orang tu ke sama dengan. Ebon santana tu batu bagi kita bola tiga puluh situ kanu Majiram Tasuru, Guru Gongke, Sajram Tasuru, orang kan akilan disu-disan orang pertahankan tamu ke apa pun manjanya. Atau orang kuat, ujian, orang kuat kami orang lupa orang dahat, apa jadi orang orang dahat tu talam dulu kamu. Luar jadi apa dia tahan ma ada dia kata lagi kata sanam koge, ia dulu jalan kata lalu muncul kita.